Hello, Sahabat Putri and Indonesian pageant lovers. Welcome to Ask for Her Challenge, where we will get to know each and every finalist of Putri Indonesia 2022 personally. I am Putra Saraswati, Putri Indonesia Lingkungan 2020, and I will be your host for today's episode of Ask for Her Challenge. In this challenge, finalists will have the chance to show off their public speaking skill while answering to the questions we have tailored specifically for them. Without further ado, let's get to know the finalists from group number 6. First finalist, we have Bella Puspita Dalimi from Jambi. Hi Bella! Hi Kak Yusa, I'm very grateful for the opportunity to be here with a fellow empowered women. Such a blessing for me to be here. Hi, I'm Bella Puspita Dalimi, or in short, Bella Pede. Well, Pede is initial in my name that is given from my parents to all of their children. Especially this is the wish from my late father, because he truly believed that is pede or percaya diri, or in English confidence, is the key to life. You can achieve anything as long as you believe in yourself. He truly believed that, and I'm very grateful that I am raised by a feminist father, and I am beyond grateful that he gave me a tools to achieve whatever I want, and I carry it through my name forever. So I hope it can be a reminder as well to anyone who know me to be confident no matter who you are, no matter what hardship that you face through, you can achieve anything as long as you believe in yourself. I believe in myself and you should too. Thank you. Thank you so much Bella, lovely introduction. Next we have Nurko Timah from DKI Jakarta 4. Hi Imai. Hai Kak Ayu, apa kabarnya? Saya berharap baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Nur Khotimah atau akrab biasa dipanggil Imai. Saya berusia 25 tahun dan saat ini saya sedang menuntut ilmu di Universitas Pelita Harapan jurusan Komunikasi. Dan saya bekerja sebagai freelance entertainment dan memiliki bisnis sendiri. Saya sangat suka traveling, khususnya mendaki gunung, dan sudah beberapa gunung saya daki, salah satunya adalah Papandayan. Terima kasih. Thank you. Up next we have Erina Sofia Gudono from Daerah Istimewa Yogyakarta. Hi Erina. It's a great pleasure to meet you in this event. Let me introduce myself. My name is Erina Sofia Gudono. You can call me Erina. I'm a master's student in the Public Administration, Columbia University, United States of America. I currently also work as investment analyst in JP Morgan Chase Bank, and I proudly represent the Daerah Istimewa Yogyakarta where I grew up. My current focus is also in the reducing the economic inequality in Yogyakarta, especially because the education marginal is very high in Yogyakarta. So I try to help the dropout children in marginal community by building my platform, which is Textbook, and working with other communities such as Sekolah Marginal and Harapan Pian. And hopefully with my platform, I can help them to increase the education level in Yogyakarta. Thank you so much. Number 4, we have Adila Amalia Irfan from Sulawesi Selatan 1. Hi Adila. Halo, selamat sore Kak Ayu, selamat sore pageant lovers Indonesia. Perkenalkan, nama saya Adila Amalia Irfan, biasa dipanggil Adila. Saat ini saya berusia 24 tahun. Saya berstatus sebagai mahasiswi di salah satu universitas swasta yang ada di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, yaitu Universitas Fajar. Saat ini juga saya bekerja sebagai konsultan konstruksi di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jakarta, yaitu Win Solusi. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu, karena kemarin saya diberikan kesempatan untuk turut andil pada kegiatan BBI BWI Sulawesi Selatan 2022 yang dihadiri banyak sekali petinggi-petinggi negara seperti Bapak Luhut Panjaitan selaku Menteri Marves, kemudian ada juga Bapak Sandiaga Uno sebagai Menteri Parekraf,
Terus ada juga Bapak Andi Sulaiman selaku PLT Gubernur Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja, terima kasih Kak Ayu. Thank you so much, Adila. Last but not least, we have Keja Mirella Yung from Papua Barat. Hai Keja. Hai Kak Ayu, halo semua, saya Keja Mirella Yung Syaranamual. Saya seorang mahasiswa kedokteran di Universitas Cendrawasih. Tahun ini saya berusia 20 tahun dan saya sangat menyukai dunia tarik suara, menari, juga olahraga seperti basket. Kebetulan hari ini kami mengadakan kelas perdana di semester ini. Kami masuk ke blok reproduksi. Sekaligus kami merayakan Hari Perempuan Internationals. Jadi kami berkesempatan dibimbing oleh dosen kami mempelajari tentang sistem reproduksi manusia, terutama oleh perempuan. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga buat kami karena kami juga jadi menghargai lebih dalam lagi perempuan sebagai ibu kita semua dan juga ibu bangsa. Terima kasih Kak, terima kasih semua. Alright, now that we have known our group of ladies for today's Ask for Her challenge, it is time to ask them the question. Ladies, are you ready? I wish you the best of luck. First question is for Jambi. So Jambi, what quality you have that potentially can make you win the title of Putri Indonesia 2022? Kualitas apa yang Anda miliki yang berpotensi membuat Anda memenangkan gelar Putri Indonesia tahun 2022? The quality that I'm most proud of is my vulnerability and my willingness to share my story in order to empower others. When people look at me, they might see what I accomplished at first. Graduated from the best law school in Indonesia, which is Faculty of Law, Universitas Indonesia, within 3.5 years. Worked in a leading startup company as a manager for 2 years. But beyond that, before that, I was a struggling little girl. After my father passed away when I was 13 years old, I was unable to process that grief. And I'm living in a total form of anxiety and fear, and a lot of things happened in my life after that as well. I also clinically diagnosed with borderline personality disorder. Having a certain mental illness helped me realize that we are all human. No matter how we think we have accomplished, we have an internal battle that we need to face in order to achieve more. After healing a lot of what I went through, I also realized my purpose in life is to share, because I truly believe in the power of storytelling. You can help others, or they can learn from your story and they can make a better decision, or they at least make their life feel less alone. And I wish that quality can help others to do better in their life. Thank you. Thank you so much. That was inspirational. Next question we have is for DKI Jakarta 4. What is the biggest misconception about beauty? Apa kesalahpahaman terbesar tentang kecantikan? Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Ayu. Menurut saya, kesalahan terbesar tentang kecantikan adalah banyak sekali orang yang memandang kecantikan itu hanya dari fisik saja. Padahal arti kecantikan itu sangat besar sekali maknanya. Bisa kita lihat dari hati, bisa kita lihat dari sikap, perilaku, dan kita juga bisa melihat dari aksi yang mereka lakukan. Dan kecantikan juga banyak sekali disalahgunakan oleh banyak orang karena melihat kecantikan hanya sebatas di good looking saja, tetapi kita bisa memperluas hal tersebut ke hal-hal yang lebih baik lagi, seperti kita dapat menginspirasi banyak orang, kita dapat mengedukasi, mensosialisasikan, kita bisa menjadi inspirasi atau role model banyak orang, dan hal tersebut lebih bermakna dan dapat menjadi salah satu tujuan dari beauty pageant. Terima kasih. Okay, the next question we have is for Daerah Istimewa Yogyakarta. If you could only have one of the 5 senses, which one would you choose and why?
Jika Anda hanya bisa memiliki 1 dari 5 indera, mana yang akan Anda pilih dan mengapa? Thank you, Kak Yusa, for the questions. I think out of the 5 senses, I would choose sight or eyes. I think it is very detrimental for me to be able to see the beauty of the world, the beauty of my surroundings, and with my eyes I can see the beauty of the people, and also maybe I can see my various landscape that happen around me. Even though I believe that other senses is very important also and detrimental, like such as touch and also like smell, it's very important as well. And also speak, maybe it's also sentimental as well. But I think for me personally, to be able to see my surroundings and also things that happens around me is a very great blessings. By seeing the things around me, I can be able to like being more grateful with my life, with my family, with things that happens around me, with the nature that God has blessed me, with the other things that may be happening around me. And I think although maybe it's very hard, I know, to pick one senses, but sight is very important. I hope that with having to be able to be grateful, knowing what happened in my surroundings, I can have like higher senses to be able to like contribute to my society, and also maybe by knowing what happened around me, I can try to understand what's the problem that happening in around me, so that I can like finding the solutions by also like knowing what I can contribute and also help to my society. I think like that's what the most important sense for me. Okay, the next question is for Sulawesi Selatan 1. If you could talk and have a chit-chat with any female leaders in history, who would you talk to and why? Jika kamu dapat berbicara dan mengobrol dengan pemimpin wanita manapun dalam sejarah, dengan siapa kamu akan berbicara dan mengapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kayu. Ketika saya diizinkan untuk berbicara kepada pemimpin perempuan yang ada di dunia, saya akan memilih berbicara dengan R.A. Kartini. Kenapa? Karena beliau, kita sebagai perempuan bisa merasakan emansipasi wanita. Sebagai perempuan kita bisa merasakan kesetaraan antara hukum, dan juga sebagai perempuan kita bisa merasakan pendidikan yang layak seperti saat ini kita telah capai. Mungkin itu saja. Terima kasih, Kayu. Thank you so much. The next question is for Papua Barat. If you have to recommend a book to someone, what book would it be and why? Jika Anda harus merekomendasikan sebuah buku saja kepada seseorang, buku itu apa dan mengapa? Terima kasih Kak Ayu untuk kesempatannya. Jika saya diberikan kesempatan untuk memberikan saran kepada seseorang mengenai suatu buku, maka saya akan memberikan buku Grit. Buku Grit adalah buku yang ditulis mengenai ketangguhan seseorang. Saya percaya setiap manusia punya potensi, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tapi kadang kemalasan dan ketidaktahuan dia akan tujuan hidup membuat mereka menjadi orang-orang yang stuck di satu tempat. Saya percaya jika seseorang memiliki ketangguhan untuk terus berusaha, maka ia akan mencapai apapun yang ia pikirkan, apapun yang ia inginkan dia bisa capai. Dengan strategi yang tepat, dengan ketangguhan hati, dengan ketenangan hati, maka semua orang akan bisa mencapai apa yang dia inginkan. Dan yang terpenting dalam buku ini adalah selain ketangguhan seseorang, dibutuhkan juga keinginan seseorang untuk memberi kepada sekitar. Jika tujuan kita bukan hanya tentang diri kita, maka tujuan tersebut akan memiliki impact yang lebih besar lagi pada diri kita. Kita akan lebih berusaha untuk menjadikan tujuan atau keinginan kita menjadi terwujud. Maka itulah jawaban saya. Jika ada satu buku, maka buku itu adalah buku Grit. Terima kasih. Who says you can't be gorgeous and glowing at the same time? Glow up and show how gorgeous you are.
Glow Out, Beauty Queen Gorgeous Glow series by Mustika Ratu. It's a wrap! Satu-satu bisa hapus make up. Dua jaga kulit tetap mulus. Tiga cocok untuk skincare. Meremajakan kulit, merawat kulit berjerawat, melembabkan. Zaitun Mustika Ratu, mantap untuk pijat. Melembutkan kulit yang kering. Satu lagi. Setiap tetesan minyak zaitun Mustika Ratu kaya manfaat untuk kecantikan dan menutrisi kulit. Dua lagi. Buat bibir rembang. Tiga lagi. Aroma relaksasi. Zaitun Mustika Ratu, banyak manfaatnya. Minyak zaitun Mustika Ratu, sayangi kulitmu, cintai dirimu. Hi, sahabat putri and pageant lovers. Welcome back to Ask for Her Challenge. Alright, it is time for questions part 2 for our ladies. First off, we have Jambi, and your question is, if you could invite one famous person to a dinner party, who would it be and why? Jika kamu dapat mengundang satu orang terkenal ke pesta makan malam, siapakah orang itu dan mengapa? That one person will be Maya Angelou. Maya Angelou is a writer, a civil rights activist. She really inspired me a lot with her life story. So one of her story is that she faced sexual violence and sexual abuse when she was such a little girl. And ever since that, she managed to overcome the pain, the struggle, the trauma, and transform it into such kindness and compassion to others. She really understands the power of empathy, of what you're going through, because all of those pain, in the end of the day, we all human face it. And when we share our story, we can connect to each other through that story. Maybe what Maya Angelou faced and what my problem in life is totally different and separate, but the emotion behind it is the same. We all have shame, we all have anger, we all have sadness. And through her, I also inspired to share my story to others, because only then you can really fulfill your life purpose. I genuinely believe overcoming your struggle is for you, but sharing your story is truly your gift for the humanity. Thank you. Thank you so much. The next question is for DKI Jakarta 4. What is the one thing that you are most afraid of and why? Apa satu hal yang paling kamu takuti dan mengapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, yang paling saya takuti adalah kecemasan saya untuk masa depan. Saya cenderung memiliki kecemasan yang sangat berlebihan untuk masa depan saya. Mungkin dikarenakan saya anak sulung dan saya anak pertama dari 4 bersaudara, saya memiliki kecemasan terhadap masa depan adik-adik saya, masa depan orang tua saya, dan saya juga memiliki kecemasan akan financial stability keluarga saya di masa depan. Tetapi di samping itu semuanya, kecemasan yang saya hadapi dapat saya atasi dengan baik, dan saya akan berusaha dengan maksimal sehingga saya dapat menciptakan sesuatu untuk di masa depan yang lebih stabil dan meminimalisir dampak dari kecemasan tersebut. Dan saya akan terus berusaha sehingga saya menjadi yang terbaik dan saya bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua saya serta keluarga saya. Terima kasih. Thank you so much for the answer. The next question is for Daerah Istimewa Yogyakarta. What is one most precious present someone has ever given to you and why? Apa hadiah yang paling berharga yang pernah diberikan seseorang kepada Anda dan mengapa?
Thank you so much for the questions. So the most precious gift that I have ever received is a book titled Be a Princess of Your Own, written by Kak Zivana Leticia, the former Putri Indonesia. The book was given by my father around like 10 or 11 years ago. The book is about how to be a mature woman, independent, and also empowered women. The book really taught me, as a teenage girl back then, to be able to tackle whatever problems that I have in life, but also I have to like maintain my social relationship with my family, my surroundings, and also my friend. The book has become like my informal Bible that has like make me very excited to join Putri Indonesia, because I want to be a woman, a strong woman like Kak Zivana, that able to like tackle everything that I face in life. And I believe that my father brought me those presents because he believed that I can be the next Putri Indonesia in the future. I have read the book like many times, like I think like almost 2 or 3 months. I read it over and over again, and I studied the books itself. And by reading the book, I have like studied this and that, and like the things, do's and don'ts to be like a princess, not aiming for the crown, but being able to be a woman that can lead others. I think that's one of the most precious gifts, because after my father gave that, my father passed away. So I think that become like my very sentimental gift, because my father maybe have like a high expectation for me to be princess or like Putri Indonesia, and I'm very proud that I can be in one of the Putri Indonesia in 2022. Thank you. Okay, thank you so much for the answer. The next question is for Sulawesi Selatan 1. What do you think has been women's greatest involvement in our nation and why? Menurut kamu apa sih keterlibatan terbesar perempuan di negara kita dan mengapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya keterlibatan perempuan di negara kita, negara Indonesia ini sangat banyak. Salah satunya tadi saya sudah jelaskan sebelumnya di pertanyaan sebelumnya tentang emansipasi wanita yang dilakukan oleh R.A. Kartini. Kenapa? Karena ketika beliau tidak ada atau ketika beliau tidak menyampaikan aspirasinya untuk membawa perempuan dari rasa atau ketakutan dalam kegelapan, sehingga beliau bisa membawa perempuan-perempuan Indonesia sampai sekarang untuk bisa lebih memberikan apresiasi, memberanikan diri mereka untuk lebih berpendapat dan tidak takut akan hal itu semua. Karena menurut saya itu adalah salah satu hal yang penting yang dilakukan oleh seorang wanita Indonesia untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya. Terima kasih. Okay, the next question is for Papua Barat, and your question is, if you're standing on the stage of Pemilihan Putri Indonesia, what would you say to the nation of Indonesia? Jadi jika sekarang Anda berdiri di Grand Final Pemilihan Putri Indonesia, apa yang ingin kamu sampaikan ke seluruh rakyat Indonesia? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jika saya diberikan kesempatan untuk berdiri di panggung Putri Indonesia, maka saya akan memberitakan tentang pengharapan. Dengan semua yang terjadi di masa pandemi ini, kita semakin disadarkan bahwa hidup merupakan suatu hal yang sangat berarti. Tapi dengan adanya pandemi juga, di satu sisi yang lain, memberikan kita banyak sekali pemikiran-pemikiran mempertanyakan tentang masa depan. Dan hal itu membuat kita merasa tidak percaya diri dengan masa depan ke depannya. Apakah ada harapan untuk ke depannya? Apakah ekonomi akan maju? Hal-hal ini akan membuat seseorang untuk takut memulai sesuatu yang baru. Tapi saya di sini akan menyatakan bahwa pengharapan masih ada. Pengharapan untuk perekonomian yang lebih baik lagi masih ada. Pengharapan untuk kesehatan yang lebih baik lagi ke depannya akan ada. Pengharapan bahwa kesempatan-kesempatan ke depannya akan semakin terbuka masih ada. Yang perlu kita lakukan adalah kita berdiri dengan apa yang kita miliki. Dengan apa yang kita miliki di tangan kita. Kita melakukan yang terbaik dengan sumber daya yang kita punya. Sehingga ke depannya kita bisa mempersiapkan diri sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Sebagai keluarga yang lebih strong lagi, lebih kuat lagi, dan juga kembali berdiri menjadi tegak, menjadi Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Amen to that. Thank you for the answer.
Jadi sahabat Putri and pageant lovers, we have come to the end of Ask for Her challenge for group number 6 today. Thank you so much for tuning in, and I'll see you in the next episode. Bye everyone, bye girls.